الرحمن الرحيم قال سليمان عليه السلام نكروا لها عرشها ناشنا کی دی لرا تخت دی ننظرو گورو منگا اتا تدی آیا ہدایت بو ممیدا ام تکونو من اللذین یا شب داغ کسانونا لا یاتدون چی ہدایت نمومی فلما فسر کلا جاءت چرالا قیلا ویل شو اها کذار شکی آیا دا دی تخستا یا آیا دا سی دی تخستا قالت ویدی کانہو ہو لکا چی دا اغویم یا گویا چی دا اغویم وَأُوتِينَا الْعِلْمَ او را کڑشو منگتا علم را کڑشو منگتا پوا من قبلیا مخکد دینا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ او یو منگا تابدار وَصَدَّا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ او بند کڑی ودا د توحید ناما آغسو کانت تابدو چه ودا عبادت کون کی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا انہا کانت من قوم کافرین یقینا ودا دا قوم کافرانونا قیل لا دخول الصرحا ویل شدیتا دن شبنگلیتا فلما ارکلا راتو چویلی د دیل را حسیبتو نگو گمانیو کو پدی باندی لجتن د جورو بو وکشفت عن ساقیها او اوچت کڑی پنسی خپلیم د پندو خپلو نام قالت وی سلیمان علیہ السلام انہو صرح ممرد یقینا دا بنگلا دا جوڑا کڑی شوی من قواریر د شیشونا قالت وی دی ربی ورب ازما انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کڑی پزان خپلا واسلمت ما سلیمان او غاڑی میخی دا سلیمان علیہ السلام سرا للہ رب العالمین